توا l'exercice 3. Donc كالعادة je crée mon fichier كما قال لي saison.php dans mon dossier php. donc نعمل هوني new file saison.php في وسط la structure de base notre page HTML page web. l'encodage باش يكون meta char7 égale utf8 كالعادة هوني notre h1 اللي باش يكون فيه exercice 3 et on commence. Donc allez remplir un tableau de l'art de 12 cases avec des nombres retirés d'une manière aléatoire entre 1 et 12. donc نبدأ أول حاجة mon script PHP. je déclare mon tableau T. donc je peux déclarer soit de cette manière là, donc de l'art égale décrocher ouvrante et fermante. ok, voilà, نجم نعمل tout simplement de l'art égale array comme étant une fonction. donc array de parenthèses. ok, je préfère cette syntaxe là. ok, زوز يرجعوا لنا un tableau. ensuite les cases du tableau, 12 cases de tableau, seront remplies d'une manière aléatoire. donc on y puisqu'on a un tableau, donc نتعدى بالبوكل for. donc for $i égale 1, $i inférieur ou égal 12, $i plus plus. ok, donc chaque case de tableau je تاخذ une valeur aléatoire. donc déjà pour accéder aux cases de tableau, donc $t de $i égale le résultat d'une fonction empty-rand. empty-rand est une fonction prédéfinie de PHP qui renvoie une valeur aléatoire entre une valeur min et une valeur max fait les paramètres passés. ok, donc on a le empty-rand 1,12. donc je vais une valeur aléatoire entre 1 et 12. ok, on va afficher le tableau et la saison correspondante à chaque case comme suit. donc déjà نبدأ بالaffichage تاع التابلو هذا. عندنا encore une fonction prédéfinie اللي هي اسمها print_r. نعدي لها comme paramètre le tableau باش ترجع لي l'affichage اللي حاجتي بيه. donc نمشي هوني انا j'actualise ma page, نمشي للفيشي saison.php وهوني نلقى عندي mon affichage اللي حاجتي بيه. ok, ensuite لازمني نتعدى chaque case de tableau ونشوف الفالور نتاعها. اذا كانت 12 par exemple je vais afficher hiver. 12 correspond au nombre du mois, donc 12 qui est décembre, donc c'est hiver. 6 été, 10 automne, et ainsi de suite. donc je vais afficher la saison correspondante, le nombre de mois passé en paramètre. ok, donc إذا كان باش نخدم على un cas précis نجم نقولو par exemple باش نخدم على $x par exemple اللي هو باش يكون فيها en entier. نجم je passe comme paramètre la valeur 11 ونجي نقولو if $x égale 1 ou $x égale 2 ou $x égale 3 et ainsi de suite. donc je traite cas par cas. je نقولو soit écho hiver, écho printemps, écho été et ainsi de suite. les حاجة مش très pratique. donc في الكا هذا نجم نتعدى بune autre structure conditionnelle اللي هي switch. donc switch نعدي لها comme paramètre ma variable déclarée. ok, باش نقولو case 12. donc إذا كان x égale 12 je vais exécuter la portion de code اللي باش تكون موجودة juste بعد case 12. donc في الكا نتاعنا هوني باش نقولو echo. donc شوف l'affichage اللي حاجتي بيه لنا. donc هذايا باش يكون l'indice بتاع الكاز donc اللي هي i فلاش valeur اللي في وسط الكاز donc باش تكون t de i وهذه hiver. donc oui puisque 12 correspond au décembre donc c'est hiver. donc oui نقولو $i فلاش $t $i deux points hiver. bien sûr هذا الكل لازم ديما يكون موجود في وسط HTML. donc نحطها في وسط من باليس P. ok, نفس الكا إذا كان يكون عندي 1 ولا 2 donc 12 1 2 ça sera hiver. ensuite case 3
4 5 باش يكون printemps. Ensuite 6 7 8 باش يكون été. Et ensuite باش يكون عندنا 9 10 11. Bien sûr لازم يكون عندنا 2 points لنا. Et ça c'est 11. Donc باش يكون attends. Donc هوني j'actualise ma page. Bien sûr لنا ma valeur هي باش تكون x et non pas y. Donc نعمل une sélection multiple de la x. J'actualise ma page لنا باش يقول لي 11. Donc فيها la valeur 2 correspond à autant. OK. إذا كان توا باش نعمل 6 par exemple. Donc je نحط هوني 6. J'actualise باش يقول لي يكون عندي un affichage été. Attends. علاش؟ خاطر tout simplement à partir du cas وين نلقى الكيس اللي فيها الكونديسيون فري il va exécuter tous les cas اللي بعد الكيس هذيك. دونك في الكام تاعنا هوني puisque x égale à 6 donc il va exécuter 6 7 8 9 10 11 12 10 11 plutôt. OK. donc هوني باش نستوبي الكومبورتمون هذا نتاع سويتش اللي ما convient pas. donc نجم après chaque cas après chaque case نتعدى une instruction اللي يكون اسمها بريك يعني je stop l'exécution après الكا هذاك. donc اذا كان هوني نعمل actualiser hop باش نلقى عندي 6 12 été. donc le code sera exécuté مرة برك اللي هي الكا هذا. مي هوني بالكومبورتمون اللي شفناه قبيله je peux m'inspirer باش نكتب un code beaucoup plus meilleur que هذا. donc هوني نجم je groupe les cas. كيفاش نعمل؟ نجم انا هوني نحي لي كا هذوما الزوز. اوكي. وبيسكو اذا كان هو مش يلقى في الدوز بيسكو مش يلقى حتى شيء مش يعمل حتى شيء في الان حتى شيء. هوني بيان سور نحكي في الكا اذا كان اكس نتاعي ايكال 12. اوكي. دونك مش يعمل حتى شيء في الدوز مش يعمل حتى شيء في الان. وفي الدو باش يكتب بي اكس تي دو اكس ايكال ايفير. اوكي. et ensuite je stop l'exécution. نجم نعمل نفس الحكايه نعاود نفسر لكم هوني. دونك اذا كان هوني جو في سوبوزي اللي الاكس نتاعي ايكال 12. اوكي. دونك كيما قلنا باش يبدا ابارتيغ من الكا اللي لقاه il va exécuter tous les cas اللي يمشي يجيو بعد الكا اللي انا فيه. يعني باغ اكزومبل هوني اذا كان هنا في 12 donc je vais exécuter 12 1 2 3 4 et ainsi de suite. donc اذا كان انا هوني في ال 12 قلت له مش عنديش حتى instruction في ال 1 ما عندي حتى instruction في ال 2 باش نقول له echo لي ريزولتا اللي حاجتي بيه وبعد نعمل بريك. donc في الكا نتاع 12 1 2 je vais exécuter le code هذا. اذا كان في الكا x égale 12 3 par exemple donc je vais exécuter le code هذا 3 4 5 6 7 8 شكون هذا 9 10 11 مش يكون هذا. دونك هوني je fais un test. donc voilà في الكا نتاع 2 par exemple شكون عندي نفس الريزولتا ايفير. واذا كان باش نحط x égale 7 par exemple j'actualise hop نلقى عندي été. اوكي. مي هوني اذا كان باش نحط 13 par exemple اللي هي ne correspond à aucun cas traité لنا j'actualise مش خرج لي حتى affichage. علاش؟ خاطر tout simplement j'ai pas prévu un cas par défaut كيما في الايف كان عندنا s اللي هو le cas contraire. نجم هوني زاده نزيد avec le mot clé default le cas par défaut. يعني اذا كان ال x ne correspond à aucun cas من اللي هذوما الكل j'exécute le cas par défaut اللي هو dans une paragraphe HTML. donc
veuillez entrer une valeur entre 1 et 12. Bien sûr, لازم نعمل un écho. Voilà, je crois qu'il veuillez entrer une valeur entre 1 et 12. Ok? Donc le comportement est l'amener. نحب l'appliquer à chaque case du tableau. Donc, كيما عملتوني نعاود نفس البوكل. Donc for $i égale 1, $i inférieur égale 12, point virgule, $i plus plus. Donc, portion de code هذه مش ندخلها في وسط البوكل. au lieu de x هوني donc déjà نحي الفاريابل هذه ما نستحقهاش. في الكام تاعنا هوني باش نولي باش نخدم على tout simplement هذه t de i وفي بلاصة x bien sûr باش تولي t de i. bien évidemment هوني كنت نجم نحط في بلاصة t de i نحط t de x ونخلي نفس الكود اللي كان عندي لنا مي par convention ديما لي كونتور دي بوكل ولا دي تابلو ديما يكون اسمهم i ولا j ولا k. donc هوني j'actualise ma page باش نلقى روحي donc à chaque case من التابلو نشوف شنو الفالور اللي فيها جافيش la saison correspondante.